Hello everyone. So, now let's proceed to the example in lecture 10. Question number 1. Solve the following quadratic inequalities. Okay, tadi kita dah tahu inequality, it means that satu equation yang mengandungi inequality sign. Okay, dan previous video kita ada buat example tentang linear inequality, which is kita solve dia macam biasa. Sekarang kita nak solve yang melibatkan quadratic inequality. Apa maksud quadratic inequality? Maksudnya equation saya tu dia ada simbol inequality, which is this one, ada simbol inequality, dan dia punya x power ni ada quadratic. Okay, ada power 2. Okay, dia adalah quadratic. Jadi bila kita nak solvekan quadratic inequality ni, kita tak boleh guna cara macam linear inequality. Okay, so macam tadi juga kita kena ada solution dalam bentuk interval form ataupun solution set. Okay, since dia tak bagi tahu dekat kita nak dalam solution set ataupun interval form, jadi kita boleh bagi mana-mana sahaja. Okay, sebab kat sini tak ada pun cakap using solution set ke apa kan. Sebab dia kata solve je. Jadi kita boleh bagilah either interval form ataupun solution set. Okay, so macam mana kita nak buat kalau dia melibatkan quadratic inequalities? Kita akan ada dua teknik. Okay, yang pertama by using graphical method, dan yang kedua kita akan guna table of sign. Okay, which is saya panggil dia TOS lah. Okay, quadratic inequality ni juga boleh guna real number line. Okay, tetapi saya tak guna ni dalam method kita. Okay, jom kita tengok soalan A ni. X squared minus 10 greater than 3x. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena jadikan sebelah kiri kuadratik, okay, yang ada x, dan sebelah kanan kosong. Okay, so kita kena pastikan sebelah kiri adalah kuadratik dan sebelah kanan adalah kosong, dan pastikan sebelah kiri kuadratik itu adalah positif. So sebelah kiri positif kuadratik. Okay, pastikan kuadratik anda positif dahulu. Okay, kemudian sebelah kanan sentiasa kosong. Okay, so now kita bawa dulu 3x ni pergi ke sebelah. Okay, sebab kita nak dapatkan kosong kan. Jadi saya dapat dekat sini x squared minus 3x minus 10 greater than 0. Dan pastikan kuadratik anda positif. So saya tengok kat sini x squared saya positif. Then go ahead using your calculator untuk factorizekan dia. So saya dapat dekat sini x minus 5 dan x plus 2 greater than 0. Okay, so selepas itu apa yang kita kena buat adalah saya akan guna dua method. Saya akan tunjuk dua method. Okay, method yang pertama graphical method. Okay, so macam mana nak lukis? Lukis je. Awak tengok dekat sini dia positif ataupun negatif kuadratik, which is saya tahu dia adalah positif kuadratik. So saya pun lukis positif kuadratik. Kemudian saya tengok sini negatif 2, sini 5. Okay, dan saya tengok dekat sini. Okay, saya tengok dekat yang part ini sahaja. Okay, jadi saya tengok dekat sini dia adalah greater than. So maksudnya saya nak kawasan yang greater than, which is this one. Okay, so solution saya adalah x less than negative 2 or x greater than 5. Itu sahaja. Maksudnya kawasan yang kurang daripada negatif 2 dengan kawasan yang lebih daripada 5, itulah nilai x yang akan satisfy equation kat sini. Kalau saya nak guna table of sign, okay, let's say saya nak guna table of sign. Okay, so kalau saya nak guna table of sign, first of all saya kena tahu dulu dia punya critical value. Okay, critical value tu maksudnya nilai x dia lah. So saya nampak nilai x dia dekat sini adalah, saya tulis sini critical value, x dia sama dengan 5 dan x dia sama dengan negatif 2. Jadi saya pun buatlah dia number line ni. Sini negatif 2, sini 5. Okay, kemudian saya tarik je supaya dia membentuk satu table. Okay, so dekat part ini saya akan letak dia punya interval. So maksudnya daripada negatif infinity sampai ke negatif 2. Dan saya tengok dekat sini dia open ataupun close. Turns out dia adalah open. So jadi open. Infinity sentiasa open, so tak ada masalah.
tengok nombor tu saja, open ataupun close depends kepada ini. Okey, jadi yang tengah ni maksudnya di antara negatif 2 hingga 5. Kemudian hujung ni 5 ke infinity. Then letaklah test value. Kita guna test value sebab kita nak tahu sign kita tu apa, positif ke negatif ke, bila kita test ke dalam equation of x kita tu. Okay, so masukkan, carilah test value apa-apa nilai di antara negatif infinity sampai ke negatif 2. Okay, so mungkin saya ambil negatif 5. Okay, daripada negatif infinity ke hingga ke negatif 2. Jadi apa-apa nombor saja. Ambil yang whole number, lagi senang. Okay, kemudian untuk yang di antara negatif 2 hingga 5 paling senang kosong. Okay, lepas tu antara 5 hingga ke infinity mungkin paling senang 6. Okay, apa-apa nilai sahaja. Jangan ambil 10, 100, 1000 tu. Payah. Okay, kemudian kita nak testkan apa? So kita nak testkan ni dan ini. Okay, jadi kita masukkan x minus 5. Kita nak testkan x minus 5 ni nilai sign dia apa. Kalau saya substitutekan test value saya, kemudian x tambah 2. Kemudian baru saya tengok x tolak 5 darab x tambah 2 dapat apa. Okay, so tugas awak adalah hanya untuk cari sign yang dekat x tolak 5 dengan x tambah 2 sahaja. Okay, yang kat bawah ini tak perlu, nanti kita darab saja. Okay, so saya hanya nak sign saja, saya bukan nak nilai, saya nak sign dia sahaja. Okay, jadi kalau saya substitutekan negatif 5 masuk ke dalam x tolak 5, negatif 5 tolak 5 which is negatif 10 which is negative. Okay, so 0 tolak 5 negatif 5 which is negative. Okay, 6 tolak 5 positive 1 which is positive. So saya hanya ambil sign dia sahaja, bukannya nombor. Okay, kemudian negatif 5 plus 2 negative which is negative 3 kan, so negative sign lah. 0 plus 2 which is 2 which is positive, so letak sini positive. 6 tambah 2 which is 8 which is positive. Okay, then barulah saya darabkan mereka. So negatif darab negatif dapat positif, negatif darab positif, negatif, positif, positif, positif. Okay, so sekarang ni saya nak tengok kawasan yang menyebabkan saya positif. So kawasan yang menyebabkan saya positif adalah ini dan ini. Okay, dan tengoklah apa jawapan dia. So kita tengok x is element of negative infinity to negative 2 union 5 to infinity. Okay, which is samalah. X kurang daripada negatif 2 dan X lebih daripada 5. Okay, so kita tengok pula soalan 1B ni. Cari quadratic inequalities untuk t squared plus 8t plus 12 less than 0. Okay, untuk soalan ini, dia dah bagi dah quadratic sebelah kanan, kiri dia kosong. So tak perlu buat apa-apa lah. Terus direct guna factorization. Okay, so kita pun guna factorization. So saya dapat sini t plus 2 t plus 6 less than 0. Okay, kalau saya tengok dekat sini, kuadratik saya adalah macam ni. Okay, so saya tengok sini adalah negatif 6, sini adalah negatif 2. Okay, jadi saya nak kawasan yang kurang, less than. So bila dia less than, maksudnya kawasan yang kurang adalah sinilah. Okay, so means that X adalah di antara negatif 6 dan negatif 2. Okay, ataupun kalau nak buat dalam interval form, X is element of negative 6 and negative 3. Itu kalau guna graphical. So kalau saya guna table of sign, sama saja. Apa yang saya kena buat adalah saya kena cari critical value. So apa critical value saya? T sama dengan negative 2 dan T sama dengan negative 6. Then awak formkan dalam satu real number line. Sini negative 6, sini negative 2. Then awak tarik dia supaya jadi satu table. Okay, kemudian dekat sini mulakan dengan interval. So maksudnya daripada negatif infinity sampai ke negatif 6, tengok open atau close di sini. Okay, so kamu tengok situ open kan, jadi open lah kat sini. Sini pula negatif 6, negatif 2 open, negatif 2 to infinity. Kemudian saya mulakan dengan test value. So test value, apa-apa value di antara negatif infinity ke negatif 6, which is saya pilih contohnya negatif 7. Okay, daripada negatif 6 hingga ke negatif 2, mungkin saya pilih negatif 3. Daripada negatif 2 hingga ke infinity, mungkin saya pilih kosong. Okay, so now saya nak testkan nilai ini ke dalam function t plus 2 dan t plus 6. So that final result dia, saya tahulah apa dia.
Okay, so now masukkan negatif 7 tambah 2, negatif 5. So which is negative sign. Negatif 3 tambah 2, negative 1, which is negative. 0 plus 2, positive 2, which is positive. Okay. Negative 7 plus 6, negative 1, which is negative. Negative 3 plus 6, which is positive 3, which is positive. 0 plus 6, positive 6, which is positive. Okay, kemudian kita darabkan mereka. Negatif-negatif dapat positif. Negatif-positif, negatif. Positif-positif, positif. Okay, sekarang saya tengok saya nak less than. Okay, so apa solution yang membuatkan dia kurang, which is negatif lah. Okay, so saya tahu kat sini saja yang saya nak. Okay, so X is element of negative 6, negative 2. Okay, ataupun awak boleh je tulis dalam bentuk solution set. X is between negative 6 and negative 2. Okay, so now let's look at question C. Saya ada 3x squared tolak 19x tambah 20 greater than equals to 14. Okay, kena always remember sebelah sini mestilah kosong nilainya. Jadi 14 tu bawa pergi sini. Okay, so dia akan jadi sini. Untuk C, 3x squared tolak 19x tambah 20 tolak 14 greater than equals to 0. Okay, so kita kira sini akan dapat 3x squared tolak 19x tambah 6 greater than equals to 0. So sini akan jadi x tolak 6. Ini akan jadi 3x tolak 1. Boleh guna graphical method. Okay, di mana saya punya lukisan graf positif x squared kan. So dia mungkin jadi macam ni lah. Okay, so sini adalah 1/3. Sini adalah 6. Dan saya tengok yang mana menyebabkan dia positif. So dia di kawasan ini. Okay, jadi saya tahu solution set saya x less than or equals to 1/3, x greater than or equals to 6. Okay, macam mana saya boleh ambil greater than equal? Disebabkan sini greater than equal juga. Okay. Okay, itu kalau dalam bentuk graphical method. So now kita guna table of sign. So table of sign kena ada critical value. So awak tahu x sama juga dengan 6 ataupun x sama juga dengan 1/3. Buat real number line. 1/3 di sini, 6 di sini. Kemudian tarik, jadikan dia satu table. Then buatlah awak punya interval negatif infinity ke 1/3. Di mana 1/3 ni greater than or equal kan, jadi dia close. Kemudian ni 1/3 hingga ke 6 close. 6 infinity. Infinity is always open, jadi tak perlu nak fikir banyak. Okey, kemudian letaklah test value. Apa-apa value di antara negatif infinity sehinggalah 1/3, which is 0 lah paling senang. Kemudian daripada 1/3 hingga ke 6, which is kita boleh ambil 5. Okay. 6 ke infinity, which is 7. Okay. Kemudian kita akan testkan nilai ini masuk ke dalam x minus 6 dan juga 3x tolak 1. Then kita substitute lah. 0 tolak 6, which is negative 6, which is negative sign. 5 tolak 6, negative 1, which is negative sign. 7 tolak 6, positive 1, which is positive. 0 darab 3, 0 tolak 1, negative 1, which is negative sign. 5 darab 3, 15 tolak 1, 14, which is positive sign. 7 darab 3, 21 tolak 1, 20, which is positive sign. Okay. Then saya kira darabnya negatif-negatif dapat positif, negatif-positif, negatif, positif-positif, positif. Dan saya nak yang membuatkan saya positif. So saya nak ini dan ini. Okay. So saya pilih ini dan inilah. Jadi solution set saya ataupun interval form saya adalah negative infinity to 1/3 union 6 to infinity. Okay. Ataupun boleh buat dalam bentuk solution set x is less than or equals to 1/3 dan x greater than or equals to 6. Okay, so let's look at question 1D. Saya ada kuadratik between x squared minus 2x between 3 and 24. Kalau dekat linear inequality tadi, bila kita ada jenis macam ni, kita boleh dua method.
Tetapi untuk quadratic inequality di mana power dia x squared, kita tak boleh ada dua method. Hanya ada satu sahaja method, iaitu pecahkan dia. Okay, so nak tak nak kena pecahkan dia. So kita kena buat satu-satu. So dia akan jadi sini 3 less than x squared minus 2x and x squared minus 2x less than or equals to 24. Okay, and means intersection. Jadi saya tahulah saya sebenarnya nak cari intersection di antara dua set ini. Okay, so kita buat satu-satu. Macam tadi, kuadratik ini kita kena bawa pergi ke sebelah kiri, di mana kanan saya sentiasa kosong. Okay, so sini akan jadi negative x squared plus 2x. So ini adalah plus 3. Kemudian kita darabkan everything dengan negatif, so which is akan berlaku perubahan sign. Kenapa kita darab negatif? Supaya kita boleh jadikan x squared ini positif. So ini jadi x squared minus 2x minus 3 greater than 0. Okay, so kita faktoriskan ini. So ini akan jadi x tolak 3 dan x tambah 1. Guna table of sign, kita tengok critical value dia, which is x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1. Kemudian kita buat table of sign. Sini adalah negatif 1, sini adalah 3. Tarik dia. Sini adalah negative infinity to negative 1. Di open disebabkan dekat sini open. Okay, jadi sini negative 1, 3. Sini 3 to infinity. So our test value akan jadi sini negatif 2. Okay, sini kosong. Sini mungkin saya ambil 4 lah. Dan saya nak testkan dalam x minus 3, x plus 1. Okay, kemudian x minus 3 times x plus 1. Okay, so sini kita test. Negatif 2 tolak 3 negatif 5 which is negative. 0 tolak 3 negatif 3 which is negative. 4 minus 3 which is 1 which is positive. Kemudian negatif 2 plus 1 negatif 1 which is negative. 0 plus 1 which is positive. 4 plus 1 which is positive. Okay, so ni dapat positif, negatif, positif. Dan kita tengok kita nak positif, jadi saya nak ini dan ini. Okay, saya nak x is an element of negative infinity to negative 1 union 3 to infinity. X squared minus 2x minus 24 less than or equals to 0. Okay, kat sini saya dapat x tolak 6 dan x tambah 4. Okay, so sini boleh factoriskan. Jadi kat sini yang boleh factorize ini, saya guna table of sign lah supaya senang kan. So jadi critical value dia akan jadi x sama juga dengan 6 dan x sama juga dengan negative 4. So saya buat sini negative 4, sini adalah 6. Kemudian saya tarik, cari dia punya interval form. Negative infinity to negative 4 dan dia adalah close kerana di sini close. Okay, kemudian sini negative 4 dan 6 close, 6 dan infinity. Okay, so kemudian kita cari pula test value. Apa nilai di antara negative infinity ke negative 4? So dia jadi sini negative 5. Negative 4 to 6 which is 0. 6 to infinity which is 7. Okay, apa nilai je. Kemudian kita nak testkan masuk ke dalam x minus 6 dan juga x plus 4. Okay, so masukkan negative 5 minus 6 adalah negative 11 which is negative. 0 minus 6 which is negative 6 which is negative. 7 minus 6 which is positive 1 which is positive. Kemudian negative 5 plus 4 which is negative 1 which is negative. 0 plus 4 which is positive 4 which is positive. 7 plus 4 which is 11 which is positive. Okay, so final dia saya nak negatif negatif dapat positif, negatif positif, negatif positif positif positif. So saya tengok dekat sini saya nak less than or equal which means negative. Okay, so means that saya nak ni. Okay, then saya tahu solution saya dekat sini adalah negative 4, 6. Okay, so now kita nak intersection di antara dua set ini. So saya buat real number line untuk saya cari intersection di antara negative infinity to negative 1, 3 to infinity. Sini negative 1, sini 3. So ni dan sini. Okay, kemudian
X is an element of negative 4 and 6. So negative 4 duduk sini, 6 duduk sini. So sini close. Okay, so saya nak cari intersection di antara mereka. Jadi kita nampak ini dan ini. Okay, so X is an element of negative 4, negative 1, union 3 to 6. Okay, ataupun dalam solution set, X is between negative 4, negative 1, or X is between 3 and 6.